अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गिरदो पेश पर आज की वीडियो के साथ मैं हूं रज़ीउद्दीन रज़ी। शाम 5 बजे आप हमारी ये वीडियो रोज़ाना देखते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। ये मुहर्रमुल हराम का महीना है और आशूरे के दिन है। आशूरे के दिनों का एक ख़ास माहौल होता है, एक ख़ास एक्टिविटी होती है और इस सरगर्मी को, इन सरगर्मियों को हम अपने बचपन से देख रहे हैं और उसमें बचपन से लेकर और आज तक मुल्तान में रहते हुए एक ऐसे शहर में जहां आज़ादारी का एक ख़ास माहौल है, जहां ताज़ियों की एक ख़ास रिवायत है और जहां बहुत सी रिवायतें, बहुत सी चीज़ें शायद मुहर्रमुल हराम के हवाले से बाकी इलाकों से मुख्तलिफ हों और हैं। इस में हम अगर अपने बचपन के और लड़कपन के मुहर्रम को देखते हैं तो वो आज के मुहर्रम से यकसर मुख्तलिफ और बहुत खूबसूरत, पुरअमन और रवादारी वाला मुहर्रम दिखाई देता है। अगरचे मुल्तान में सारे ताज़िए अहले सुन्नत के हैं और ताज़ियों के साथ सबीलें भी लगती हैं और ये सारा कुछ मौजूद है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब वैसी नहीं रहीं जो हमारे बचपन में थी। कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई। हमारा बचपन और लड़कपन जो था वो ज़माना था जब हम ये सारा कुछ देखते थे। शायद भुट्टो साहब का दौरे हुकूमत था और उसके बाद लड़कपन में हम सियाह के दौर में हमने देखा सारा कुछ। और हम मुल्तान में छावनी के इलाके में रहते थे। छावनी का मुहर्रम शहर के मुहर्रम से ज़रा मुख्तलिफ। छावनी में सिर्फ एक ताज़िया निकलता था और अब भी छावनी में एक ही मरकज़ी ताज़िया है और ताज़िए का जुलूस है। वो लाल कुर्ती से निकल कर बाज़ार से होकर वापस लाल कुर्ती पर ख़त्म हो जाता है। इसके बरक्स मुहर्रमुल हराम जो अंदरून शहर का है और जो हरम गेट का है और जो शाह शम्स के दरबार का है, वो ज़रा मुख्तलिफ है। उसमें एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, जुलूसों की तादाद बहुत ज़्यादा है। हम जो एक चीज़ अपने बचपन में देखते थे उसमें अहले सुन्नत की एक और एक्टिविटी थी जो गतके की सूरत में थी। वो गतका अब शायद मुहर्रम का हिस्सा नहीं रहा। हमारे छावनी में जिस जगह हम सदर बाज़ार के इलाके में रहते थे वहाँ ये गतके की रिवायत भी बहुत शानदार थी और वो गतका 7 मुहर्रम से शुरू होता था, 7 मुहर्रम की रात को, और फिर इस तरह 10 मुहर्रम तक, वो 10 मुहर्रम की दोपहर तक वो गतका चलता था। और उस गतके में कुछ नौजवान थे, वो शायद शहर के इलाके में अब मौजूद हो, अभी भी मुझे मालूम नहीं हुआ। मैं अब अंदरून शहर वाले इलाकों में नहीं जाता, वहाँ मुहर्रम की एक्टिविटी में नहीं जाता, लेकिन मुझे ये मालूम है कि वहाँ वो गतका जो था, वो हफीज़ साहब थे, मैंने एक आर्टिकल में उनका जिक्र भी किया था। वो कराची से आते थे, वो थे बाबू मोहल्ले के रहने वाले, कैंट के रहने वाले, लेकिन वो कराची में मुकीम थे और वो सिर्फ इस गतके के लिए कराची से मुल्तान आते थे और वो ये गतका करते थे। उसमें कुछ लोग थे, एक ढोल बजाया जाता था, दफ बजा, वो एक नौबत की तरह का एक सिलसिला था जिसमें एक जंगी माहौल पैदा किया जाता था। उसमें फिर तलवारों के साथ लड़ते थे दो नौजवान। कुछ और चीज़ें थी उसमें जिनमें एक तलवारें या लटकी हुई चीज़ें थी जो घुमाते थे, उसको एक दायरे में की सूरत में घुमाते थे और ये बड़ी महारत का काम था। लाठियों के साथ लड़ना, लाठियों के साथ रोकना, उसमें उनके पास ढाल भी होते थे, वो ढाल से वार भी रोकते थे। और लेकिन ये एक सारी मसनूई लड़ाई थी। इस मसनूई लड़ाई में बहुत भरपूर एक्सरसाइज थी और बड़ी महारत थी। उसको घूमने वाले दायरे को बड़ी तेज़ी से घुमाते हुए वो अपनी कमर के पीछे से भी ले जाते थे, उसको टांगों के नीचे से भी घुमा लेते थे।
وہ سارا کچھ اس انداز میں چل رہا ہوتا تھا کہ اس کو بہت زیادہ جوش و خروش کے ساتھ دیکھا جاتا تھا اور اس میں بڑی بھرپور ایکٹیویٹی ہوتی. اور پھر یہ سارا کچھ محرم کے دنوں میں یہ ماتمی جلوس کے ساتھ بھی یہ سب چلتا تھا. یہ مختلف مقامات پر یہ لوگ پڑاؤ کرتے تھے. کچھ دیر گتکا اگر ایک چوک میں ہے پھر دوسرے چوراہے میں جائے گا, اور اس میں ظاہر ہے لالٹینیں لوگوں نے اٹھائی ہوتی تھیں کیونکہ بجلی کا وہ اس طرح کا زمانہ نہیں تھا. بعض لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر بجلی کے تیز روشنیاں بھی لگائی ہوتی تھی کیونکہ بجلی وہاں ظاہر ہے موجود تھی, لیکن اتنی زیادہ تعداد میں برقی روشنی نہیں ہوتی تھی جیسے اب ہے. اس طرح کی سرچ لائٹیں نہیں ہوتی تھی, لیکن لوگوں نے بلب لگا کر روشنی کا اہتمام کیا ہوتا تھا. اور جو وہ گتکا پارٹی تھی, بعد میں وہ جو حفیظ صاحب تھے, بعد میں یہ گتکا اور یہ سارا کچھ یہ بدعت کا میں شمار ہونے لگا. میں آپ کو بدعت سے پہلے کی باتیں بتا رہا تھا. پھر محرم الحرام کو دیکھنا بھی, جلوسوں کو دیکھنا بھی بدعت قرار پایا. ہم بچپن میں جاتے تھے, چھتوں پر جا کر دیکھتے تھے. صدر بازار میں ہم چھت پہ جا کر محرم دیکھتے ہوتے تھے. وہاں ڈاکٹر اسلم صاحب کا گھر تھا, دندان صاحب سے ان کا گھر تھا, ان کی چھت پر ہم جاتے تھے. ماں جی ہوتی تھی وہاں, نیاز بھی کھاتے تھے. محرم الحرام کا جلوس ان کے گھر کے آگے سے گزرتا تھا, وہ بھی دیکھتے تھے. گتکے والے ان کے گھر کے آگے سے گزرتے تھے, ہم وہ بھی دیکھتے تھے. لیکن پھر سارا کچھ ختم ہو گیا. پھر حفیظ صاحب نے اس سارے گتکے کو سمیٹ دیا. پھر انہوں نے ملتان آنا بھی موقوف کر دیا. اب مدت ہوئی, مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں. وہ کراچی سے گتکے کے لیے ملتان آتے تھے. بتانا صرف یہ چاہ رہا تھا کہ بہت ساری خوبصورت روایات تھیں. پھر بعد میں فسادات کا زمانہ آ گیا. پھر وہ فسادات کا زمانہ بھی میں نے دیکھا. میں نے ضیاء الحق کے دور میں, میں نے لاہور میں محرم الحرام کے دوران کرفیو کی صورتحال بھی دیکھی. لاہور میں ریلوے لائن کے علاقے میں, ریلوے اسٹیشن کے علاقے میں فسادات ہوئے تھے, اور وہ سارا علاقہ اندرون کا اور لاہور کا کرفیو کی زد میں آ گیا تھا. میں نے وہ بھی دیکھا. اور ملتان میں بھی میں نے چند لوگوں کا ماتمی جلوس بھی دیکھا جو ضیاء الحق کے زمانے میں ہی تھا, کیونکہ پھر خطرہ ہو گیا تھا, حملوں کا خطرہ ہو گیا تھا, دہشت گردی کا خطرہ ہو گیا تھا. کچھ حملہ آور تیار کر لیے گئے تھے, کچھ دہشت گرد تیار کر لیے گئے تھے, کچھ سپاہیں بنا دی گئی تھیں. کوئی ایک سپاہ ضیاء الحق نے تیار کی تھی جو حملہ آور سپاہ تھی. پھر دوسری سپاہ مدافعت کے لیے تیار کی گئی, وہ اہل سنت نے کے مقابلے میں پھر اہل تشیع نے اپنی سپاہ بنائی تھی. پھر یہ سپاہیں آپس میں لڑنے لگ گئیں, اور جب فوجیں آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں تو پھر خونریزی ہوتی ہے, پھر صرف ماتم ہوتا ہے, اس میں سے روایات ختم ہو جاتی ہیں.